Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini kita masih lagi dalam chapter 4. So, kita nak sambung 4.4 sigma notation. So, 4.4.1 is definition. The symbol, okay, ini sigma notation lah. Summation from n equal to 1 until n. Fk denotes the sum f1 plus f2 plus until fn. Where f1 is the first term, f2 is the second term, and fn is the nth or the last term. So the variable k is the index of summation. The number 1 is the lower limit ni of summation, and the number n is the upper limit of summation. Okay. So kat sini kita tengok example 1. So ini summation from k equal to 1 until 5, which is k squared. So kena gantikan k squared start from 1 until 5, tapi dia semua ni akan jadi tambah lah sebab summation. So 1 squared, 2 squared, 3 squared, 4 squared, 5 squared. So semua ni akan plus, so dapat 55. Second is summation of k equal to 1 from k equal to 1 until 4, which is awak punya variable awak is the 2k. So 2 times 1 plus 2 times 2 plus 2 times 3 plus 2 times 4. Kenapa stop sampai 4? Sebab summation awak menunjukkan sampai 4 sahaja. So jawapan awak akan dapat 20. That is summation of k from 1 to 5, 2k plus 1. So 2 times 1 plus 1, 2 times 2 plus 1, 2 times 3 plus 1, 2 times 4 plus 1, 2 times 5 plus 1 until 5 lah sebab di sini 5. So total is 35. So 4.4.2 properties of sum. So ada dua theorem kat sini. So let's see, kita tengok yang first theorem. Summation from k equal to 1 until n, c a sub k. So c ni adalah constant, so kita boleh keluarkan kat luar. Okay. And then yang tinggal adalah a sub k. Okay. So sama juga case macam ni. So second is summation of k equal to 1. Summation k from 1 to n. So a sub k plus minus b sub k. So awak boleh asingkan tu saja. Yang ni untuk constant, yang ni untuk plus minus boleh asingkan. So kita tengok 4.4.3, which is summation formula. So theorem 1, so summation from k equal to 1 until n, which is k. So k sahaja. So gantikan k dengan 1 until n. So 1 plus 2 plus 3 plus until n lah. So kita tak tahu dia stop sampai nombor berapa. So apa yang awak boleh conclude kat sini adalah n plus 1 over 2. So tak adalah, kalau dia cakap 50, takkan awak nak buat sampai 50. Okay, so awak come out dengan formula ni. Which is kalau dia nak 50, so 50 darab dengan 50 tambah 1, which is 51 over 2. So 50 times 51 over 2. Okay, so tak perlulah kira sampai 1, 2, 3, 1 tambah 2 tambah 3 sampailah 50 panjang. So awak akan habiskan masa. Soalan final memang keluar, so kena, kalau yang ni boleh hafal lah dia punya formula. So awak boleh banyakkan latihan supaya boleh nampak dia punya formula. So second is summation k from equal to 1 until n, which is k squared. So 1 squared plus 2 squared plus 3 squared until plus n squared. So ini awak akan dapat formula dia adalah n times n plus 1 times n 2n plus 1 over 6. Okay, yang ini macam mana kita tahu ni? Based on jawapan yang ni lah. Okay. So selalunya soalan keluar yang senang je. Okay, kalau awak rasa awak tak boleh hafal yang ni, and then awak rasa nak buat manual pun tak ada masalah. Jawapan akan sama. So k, let's say k to 20. So sini 20 times 21 times 41 over 6. Okay, so dapatlah jawapan. So let's say kita ada k cube. K from 1 to n. Okay, samalah 1 cube plus 2 cube plus 3 cube until plus n cube. Ataupun awak hafal je n squared times n plus 1 semua ni squared over 4. So akan dapat jawapan yang sama. So kita tengok example. So first example, summation k equal to 1 until 20, which is k times k plus 1. Okay. So kita tahu bila kita expand summation k from 1 to 20, kita dapat k squared plus k lah. Which is kita asingkan ikut properties tadi. Summation k from 1 to 20 for k squared plus summation k from 1 to 20 for k.
Okay, so yang K square ni kita boleh pakai formula ni dan K kita boleh pakai formula ni. So, masukkan dalam formula, gantikan N semua dengan 20. So, awak akan dapat 3080. Okay. So, ini formula untuk K square, which is N plus 1, 2N plus 1 over 6. Yang ni untuk K, which is N plus 1 over 2. So, awak akan dapat yang ni lah. And then second is summation K from 3 to 6. Okay, 3 bukan dia start daripada 1, dia start daripada 3 to 6, which is for K cubes. Okay, kita ada formula untuk K cube, which is N squared times N plus 1 semua tu squared over 4. Okay, so kita ada 6, so 6 square times 6 plus 1 semua ni squared over 4. Tapi kena ingat, which is kita start dengan 3, which is 1 dengan 2 kita tak nak. So that's why kita tolak balik dengan N yang equal to 2, which is 2 squared, 2 plus 1 squared over 4. So, akan dapat 24 over 5. Okay, so yang ni tak banyak contoh. Simple macam ni. Soalan sejak tahun lepas dia keluar satu soalan. So, be careful lah. Jangan tinggal terus. And then 4.5 is Riemann sums and definite integral. So, 4.5.6 properties of the definite integral. So, if A is in the domain of F, so we define integration from A to A, fx dx is equal to 0. So, let's say kita buat nombor yang sama, limit yang sama. So, awak akan tolak balik benda yang sama. So, dapat 0 lah. So, B, if f is integrable on AB, then we define integration from B to A fx dx is equal to negative. So, kalau awak terbalikkan dia punya limit, so akan ada negatif lah kat depan, which is equal to negative of integration from A to B fx dx. So, kita tengok example. So, example untuk yang A tadi. Integration from 1 to 1 x square dx. Okay, so bila integrate x square, kita akan dapat x cube over 3. So, bila awak substitute value 1 dan 1, nombor yang sama, tolak balik nombor sama, awak akan dapat 0 lah. Okay. And then kita ada from 0 to 1 x square dx. Okay. So, kita nak tukar jadi negative square root, negative integration from 0 to 1 lah. Kita balik so kena ada negative. X square dx kita dapat x cube over 3. So, negative from 1 to 0. So, gantikan. So, jadi 1 over 3 minus 0. So, dapat negative 1 over 3. Ataupun saya nak awak buat balik. Yang ini betul tak dapat negative 1 over 3. Okay, so check lah. Sepatutnya dua-dua ni kena sama kalau based on yang ni. Okay. So, next kita nak tengok theorem. If f and g are integrable on AB, and if C is a constant, then CF, F plus G and F minus G are integrable on AB. Okay, so yang A ni, A is integration from A to B, C fx dx. Equal to, so C ni adalah constant, kita boleh keluarkan. So, jadi integration from A to B, fx dx. So, untuk B, integration from A to B, fx plus minus gx dx. Okay, so okay, just asingkan lah. So, yang ni dia salin balik salah. Okay, salin ni balik. So, awak just asingkan lah fx 1 dan plus minus gx. So, awak akan dapat integration A from A to B, fx dx plus minus integration of A from A to B, gx dx. So, asingkan. If f is integrable on a closed interval containing the 3 points A, B, and C, and then integration of A, B, fx dx is equal to A from A to C, fx dx, plus C to B, fx dx. So, di antara ni lah. So, let's say awak ada 1, 3, 1, 2, dan sini 2, 3. Okay, lebih kurang macam dulu lah. Okay, so kita minus kat sini. So, kita tengok example. So, example 1, integration from negative 1 to 3, 4 minus 5x dx. Okay, so kat sini, kita nak buat based on yang B lah. Okay, so integration from negative 1 to 3, 4 dx minus, okay, sebab minus integration from negative 1 to 3, 5x dx. Okay, so bila awak integrate, awak akan dapat 4x minus 5x over 2. So, awak just substitute value. So, 4x ni akan dapat 4 times 3 minus 4 times negative 1. 5x over 2 ni, sama ada awak boleh keluarkan 5 over 2, just gantikan x, ataupun awak boleh buat lump sum, which is 5 times 3 over 2 minus 5 times negative 1 over 2.
bentuk kurungan. Okay, so hasil daripada sini kita dapat 16, hasil daripada sini dapat 10. So 16 minus 10 is 6. Okay, so yang ni normal lah, tak ada masalah. So second, if it is known that integration from 0 to 10 fx dx is 17 and integration from 0 to 8 fx dx is 12. So find integration from 8 to 10 fx dx. So nak cari yang ini. So start dengan x. So, kena carilah mana yang ada antara dua ni ada x. So yang ni x. Okay, tapi disebabkan kita nak pusing, so kita kena guna negatif lah. Okay, sebab kita nak pusing dia punya limit ni, which is 8 yang nak di bawah. So from 8 to 0, asalnya kita ada 0 to 8. So negative 8 to 0 fx dx, maksudnya negative 12 lah. Okay, instead of 12, sekarang kita ada negative 12. And then plus, so sebab kat atas 0, so kita kena cari yang bawah ni 0 je lah. So integration from 0 to 10 fx dx, which is 12. So 17. So negative 12 plus 17 is 5. So ini tak perlu negatif. Okay, negatif bila awak dah dapat jawapan ni. Okay, so just integration from 8 to 10 fx dx is equal to integration 8 from 8 to 0 fx dx plus integration from 0 to 10 fx dx. Okay, so dapat jawapan dia yang kita terbalikkan tadi. So just tambah negatif, sepatutnya 12, so jadi negative 12. So yang ni tak ada kita effect apa-apa. So just ambil terus 17. So negative 12 plus 17 is 5. So saya nak awak buat latihan ni. Saya akan bagi jawapan dalam I discuss lah. So yang ni lebih kurang simple je. Okay, so just buat dulu. So kita kalau tak dapat, nanti saya explain balik. Okay, so 4.6 ini last subtopic untuk chapter 4 lah. So the fundamental theorems of calculus. So 4.6.1, first fundamental theorems of calculus. So if f is continuous on AB and capital F is any antiderivative of f on AB, and then integration from A to B fx dx is equal to capital F of B minus capital F of A. So yang ni integration macam biasa lah. So example, awak ada integration from 1 to 2x dx. So integrate x dapat x square over 2. So gantikan x dengan 2 dan 1. So awak akan ada 2 squared over 2 minus 1 squared over 2. So awak akan dapat 2 minus half. So dapat 3 over 2. Itu je. Yang ni yang normal lah, first fundamental. And then 4.6.2, mean value theorem for integral. So sebelum ni kita ada mean value theorem for differentiation. So sekarang kita ada mean value theorem of for integral. Okay, so lain sikit lah. So if f is continuous on a closed interval AB, then there is at least one point x in AB such that integration from A to B fx dx, which is equal to fc and then times B minus A. Okay, so kita tengok example. So example 1, if fx is equal to 2x square minus 3x is continuous on the interval 1, 7, so determine the value of c. So first kita kena tahu which is b mana satu b mana satu a. So a dia is equal to yang ni lah, 1, b equal to 7. So kita ada fx kita which is ni 2x square minus 3x. So fc kita adalah 2c squared minus 3c, sebab x tukar jadi variable c. Okay, so yang ini, okay, based on formula, kalau awak tengok, awak bukan cari sebelah kanan sahaja ya. Awak bukan nak cari integration ni, awak nak cari point C. So apa yang awak kena tahu, awak kena buat kiri dan kanan. So yang ni kiri kena integrate, yang kanan ni FC tadi, dan B tolak A, which is 7 minus 1. Okay, so kita nak cari yang kiri. So kiri, integration from 1 to 7, 2x square minus 3x dx, okay, kurungan. And then saya just pecahkan. Okay, so dan yang ini adalah untuk 2x square. Disebabkan 2 adalah constant, saya keluarkan. So 2 integration from 1 to 7, x square dx minus, so ini ada 3x, saya keluarkan 3 sebab constant. So 3 integration from 1 to 7 x dx. So kalau kita integrate x square, so kita dapat x cube over 3. So sebab ada constant tadi. Okay, sama ada awak nak keluarkan constant ni pun boleh, nak masukkan terus pun boleh.
Okay, kalau nak masukkan supaya awak tak confuse lah, nanti awak takut tertinggal. Okay, tapi ada juga case depends on awak. So yang macam mana yang lebih selesa. Okay, jangan careless je. Okay, so yang ni x differentiate, integrate dapat x square over 2. So disebabkan ada 3 tadi, so that's why dapat 3x square over 2. So apa yang saya buat next step is saya keluarkan constant which is 2 over 3. So yang tinggal x cube. So x cube tu saja nanti saya akan substitute dengan value 7 and 1. And then yang ni kita ada 3 over 2 yang constant. So saya tinggalkan x square. Okay, so 2 over 3 times 7 cube minus 1 cube hasil daripada sini. Okay, and then minus 3 over 2. Jadi ada x square, so sekarang jadi 7 square minus 1 square. So total jawapan dia adalah 156. So yang ini untuk sebelah kiri. So apa yang awak kena buat, setiap kali soalan pasal mean value theorem for integral, biasakan tulis formula dulu supaya awak automatik akan terhafal. Instead of awak hafal dan awak confuse. Okay, sebab banyak sangat formula. So kalau awak tengok daripada formula, so sebelah kiri kita ada integration yang which is yang kita integrate tadilah. And then yang kanan kita ada FC. So FC yang tadilah 2c squared minus 3c. Yang B minus A is 7 minus 1. Okay, 7 minus 1 is 6. So yang FC tadi tak boleh buat apa-apa. Okay, so apa yang kita nak value C. So kalau awak buat sebelah kiri saja, so yang ni yang buat sebelah kanan saja, so yang kiri awak nak equal dengan apa? So awak jangan cari, sebab awak bukan nak cari integration ni sama dengan ni. Bukan. Okay, so nanti C awak dah tak boleh nak hilangkan ke mana. So sekarang kita nak tinggalkan C. So yang 6 ni darab, so bawa sebelah kiri jadi 156 over 6. So yang tinggal 2c square minus 3c. Okay, so saya bawakan semua ke sebelah kanan, which is yang kiri ni equal to 0 dan saya pusingkan je lah. Okay, so kita dapat 2c squared minus 3c. So 26 tadi bawa sebelah sini jadi minus 26. So equal to 0. So apa yang nak buat, kita pakai formula. Okay, sebab awak tak boleh terus direct factorize kan. So awak kena pakailah formula. Negative b plus minus square root of b squared minus 4ac over 2a. So a adalah 2, b adalah negative 3, c adalah negative 26. So masukkan dalam formula. So awak akan dapat 3 plus minus square root of 217 over 4. So kalau awak guna calculator, awak akan dapat 4.433 ataupun negative 2.933. Okay, sebab awak ada satu 3 plus, satu 3 minus. Okay, antara dua ni, check lah mana dah satu dalam interval. Sebab interval awak from 1 to 7. Okay, 1 to 7. So kalau 4 masih dalam interval, tapi kalau negative 2, bukan lagi dalam interval. So that's why kita pakai C is equal to 4.433. Okay, so jawapan awak kalau awak habiskan sampai sini sahaja, so maka awak akan hilang lah sebab jawapan last tak ada. Sebab negative 2 ni tak boleh include dalam interval awak. So awak kena buat conclusion whereas C is equal to 4.433. Okay, so simple je saya rasa. So kita tengok plot second. So find the number of C if fx equal to 1 over x square is continuous on the interval 1, 5. Okay, so A kita adalah 1, B kita adalah 5. So fx is 1 over x square. So bila fc jadi 1 over c square lah. Okay, so habis kat situ. So kita buat sebelah kiri, which is integration from 1 to 5, 1 over x square dx. So instead awak tinggalkan macam ni, saya lebih senang gunakan dalam power rule lah. So integration 1, 5, x to the power of negative 2 dx. So bila plus 1 dapat x to the power of negative 1 over negative 1. So yang ini saya just tulis balik. So kita akan dapat negative 1 over x. So substitute value x to 5 and 1. So negative 1 over 5 plus negative 1 over 5 minus, and then kita ada minus, so that's why plus 1 over 1, so 1 lah. Okay, so dapat jawapan is 4 over 5. Okay, so yang ini sebelah kiri, belum habis lagi. So ambil jawapan ni, masukkan dalam formula which is 4 over 5 is equal to yang FC tadi 1 over c squared, and then B minus A is 5 minus 1. So kita ada 4 over 5 is equal to, so 5 minus 1 is 4 over c squared. So darab hilang, so kita ada 4c squared, yang ni kita ada equal to 20. So 5 times 4, yang ni c squared times 4, 4c squared equal to 4 times 5 is 20.
So kita tak nak 4 ni, kita bawa sebelah kiri. So 20 divide by 4, so that's why kita dapat 5. So kat sini kita ada c squared, kita tak nak c squared, kita nak c saja. So bawa sebelah ni jadi square root. Tapi kena make sure plus minus square root 5. Kenapa kita kena ada plus minus? Okay, sebab kalau awak ada 5 square, let's say awak ada c awak 5 square kan, so awak akan dapat 25. Kalau awak ada negative 5 square pun awak akan dapat 25, which is jawapan yang sama. So that's why kita kena bawa plus minus. So c is equal to plus minus square root. So square root 5. So square root 5 kalau awak guna calculator awak akan dapat perpuluhan lah. Okay, so check. Disebabkan awak punya satu akan dapat positif, satu akan dapat negatif. Tapi interval awak from 1 to 5 which is positif lah. So that's why kita hanya ambil c equal to square root 5. So boleh je awak nak tulis dalam perpuluhan c equal to something. Okay. So next. Kita nak tengok yang 3. So find the number of c if fx equal to 1 over square root x is continuous on the interval 2, 4. Okay, so sama je, tak ada masalah pun. So a equal to 2, b equal to 4. Fx equal to 1 over square root x, dia dah bagi. So bila fc, just tukar lah variable from x to jadi c. So dapat 1 over square root c. Okay, so apa nak buat? Kita buat yang sebelah kiri. Cari integration dulu. Okay, so integration from 2 to 4, 1 over square root x dx. So saya just tukar in term of power. 1 over tadi, jadi that's why power dia negative. And then square root power of half. So jadi x to the power of negative half. So integration from 2 to 4, x to the power of negative half dx. So integrate x to the power of negative half. So dapat x to the power of half over half. And then saya just simplify. So dapat 2 square root x. Okay, gantikan 2 square root x tadi. X tu dengan 4 and 2. So kita ada 2 square root 4 minus 2 square root 2. So awak akan dapat jawapan 4 minus 2 square root 2. Tak perlu buat dalam perpuluhan lagi sebab nanti akan bagi confuse bila awak nak buat persamaan. So masukkan dalam formula. So kita ada 4 minus 2 square root 4 is equal to. So FC tadi 1 over square root c. B minus A is 4 minus 2. Okay, so 4 minus 2 is 2. Okay, ini je yang saya buat. And then bawa 2 ni sebelah kiri, which is kita nak tinggalkan C saja. So kita ada 4 minus 2 square root 2 over 2. So saya simplify, kita dapat 2 minus square root 2 lah. Sebab ni boleh simplify. So tinggal 2. Yang ni boleh simplify ni. Habis tinggal square root 2. So 2 minus square root 2 is equal to 1 over square root C. So saya je sarap silang. Okay, so jadi square root C. Yang ni bawa naik atas, darab. Yang ini bawa turun bawah, jadi 1 over 2 minus square root 2. So disebabkan square root, bila bawa sebelah kanan dia akan jadi square. So 1 over 2 square root 2 square kan, so awak akan dapat 2.9142, which is value ni masih dalam interval. So that's why awak tak perlu buat conclusion dan jawapan dia ada satu saja. So terus buat macam ni je, habis. Okay. Sebab C yang value awak dapat tu memang dah ada dalam interval. So itu jawapan dia. Tapi kalau awak ada dua pilihan ataupun lebih pada satu pilihan which is not include dalam interval, so awak kena buatlah lagi satu. Therefore C equal to apa sebagai conclusion awak. So kita tengok yang last is find the number of C if fx is equal to cos 2x is continuous on the interval. Okay, so ini melibatkan trigo. So careful bila trigo melibatkan pi, make sure calculator awak mode radian. Okay, so A kita adalah pi over 4, B kita adalah pi over 3. So kalau tengok soalan macam ni, janganlah tiba-tiba start terus just buat apa yang awak faham je. So fx kita ada cos 2x, fc jadilah cos 2c. So kita nak selesaikan yang kiri dulu, which is integration awak. So integration from pi over 4 until pi over 3 cos 2x dx. So integrate cos 2x dapat sin 2x over 2. Okay, and then saya keluarkan 1 over 2 sebab itu adalah constant. Yang saya tinggal hanyalah sin 2x. Gantikan value x awak dengan pi over 3 and pi over 4. So kita ada sin 2 times 4 pi over 3 minus sin 2 times pi over 4. So yang dalam tu awak akan dapat negative 0.134. So darab dengan half, so akan dapat negative 0.067. So yang ini tak boleh elak lah. Memang awak akan dapat perpuluhan. Okay, sin. Sebab awak nak gantikan sin. Okay, so bawa je jawapan awak sini ke sini.
So akan dapat negative 0.067. Okay, tulis balik formula. Is equal to FC tadi cos 2C. B minus A is pi over 3 minus pi over 4. So hasil daripada B minus A is pi over 12. So apa yang saya buat, pi over 12 ni bawa ke sebelah kiri. So akan jadi bahagilah sebab ini darab kan. So jadi bahagi. So tekan calculator saja. Make sure mode radian. So negative 0.067 divide by. So make sure dalam kurungan pi over 12. So akan dapat negative 0.256 equal to cos 2C. Okay, so bila kita tak nak cos ni, kita nak 2C, nak C saja. So cos yang paling jauh. So cos bawa sini jadi inverse cos lah. So cos inverse of negative 0.256, kita tekan calculator. So akan dapat 1.8297. So which is equal to 2C lah. Tapi kita tak nak 2C, kita nak C saja. So 1.8297 divide by 2 lah. Sini darab, bawa sebelah kanan jadi bahagi. So akan dapat C awak is equal to 0.9149. Okay, so kita check. Kalau awak tekan calculator, yang ini C ni, value C masih dalam interval ni lah. Okay, sebab pi over 4 tekan calculator awak tahulah berapa. Dan mode make sure radian And then for last 4.6.3, second fundamental theorem of calculus. Okay, so theorem using the second fundamental theorem of calculus. So ini pun kena hafal formula. So F capital X d over dx integration from a to gx ft dt is equal to f of gx times g prime x. So ini je yang penting. So use the second fundamental theorem of calculus to find f prime x. So ini second fundamental lah selalunya. If capital Fx is equal to integration from 2 to x cube. So ft awak adalah 3t minus 4 over t to the power of 4 plus 5 dt. Okay, so first kita nak tahu f of gx. Okay, ini composite function lah. So gx awak adalah x cube. Okay, cari gx dulu is x cube. G prime x is 3x square. Sebab apa? Sebab kita nak guna kat belakang ni. And then kita dah tahu gx, kita masukkan dalam f tadi. So ft awak adalah yang dalam ni lah. So ambil gx tadi, masukkan dalam ft. So instead of t, dia akan jadi x cube. So that's why kita dapat 3x cube minus 4 over, so t power of 4. T tadi kita dah ganti dengan x cube. So x cube power of 4 jadi x power of 12 plus 5. So yang ni kalau yang tak faham lah, kena tengok balik chapter 1. Okay, masukkan dalam formula. So nak cari capital F prime x equal to, so apa saja awak dapat kat sini, which is 3x cube minus 4 over x to the power of 12 plus 5 times dengan 3x square, which is g prime awak. So, bila awak dah darab, awak akan dapat 9x to the power of 5 minus 12x square over x 12 plus 5. So, ingat kalau awak darabkan dia punya x, power dia akan tambah. Tapi bila dalam kurungan, dan dia ada power lagi, so power dia tu awak akan darab. So, kena take note yang tu. So, yang second, let fx equal to integration from 0 to 2x plus 1 and then t squared over 2 plus 3t squared dt. Use the second fundamental theorem of calculus to find capital F prime x. Okay, first kita identify dulu gx awak. Gx adalah limit yang paling atas, which is 2x plus 1. So g prime x is 2. So composite function, ambilkan gx tadi, masukkan dalam awak punya f tu. So awak akan ada, sebab dia kat ni t squared. So t awak dah kena tukar jadi 2x plus 1. So 2x plus 1 squared, bawah dia 2 plus 3. So t 2x plus 1 squared. Okay. Kalau saya tak tahu macam mana nak bagi jelas, tapi tak apalah, awak dengar je apa yang saya cakap tu, awak tulis. Okay, kalau rasa tak jelas lah. And then masukkan apa yang awak dapat tadi, masukkan dalam formula. So untuk f of gx kita ada numerator dia 2x plus 1, semua ni square, over 2 plus 3, buka kurungan 2x plus 1, tutup kurungan square. Okay, times dengan g prime x awak adalah 2. So, bila awak darab, awak akan dapat 2 times 2x plus 1 square over 2 plus 3 times 2x plus 1 square. So, saya rasa tak ada apa yang boleh awak simplify. So, tak perlulah awak expand. Okay, so jangan ada yang nak cancel out sebab yang ni 2 plus, so tak boleh cancel out dengan bawah. Kalau nak cancel out,
numerator kena factorizekan dulu, nombor yang awak nak keluar tu. Denominator pun kena factorizekan dulu. Kalau betul boleh factorize, and then baru boleh cancel out atas bawah. Okay, third Roman. So let fx equal to integration from 0 to square root 2 minus x square root 3 plus t squared over 2t dt. Use the second fundamental theorem of calculus to find capital F prime x. So first identify dulu gx. So gx adalah limit yang paling atas, which is square root 2 minus x. So g prime is, yang ni kena tukar lah in term of power, which is 2 minus x, power semua tu power of half. So bila awak differentiate, awak dapat negative 1 over 2 square root 2 minus x. Okay, daripada gx tadi masukkan dalam f. So awak ada semua yang numerator ada satu square root besar. Dalam square root tu kita ada 3 plus and then 2 minus x, semua ni square. Okay, and then bawah kita ada 2 times square root 2 minus x. So yang atas ni sebabkan kita ada square root dan square, so that's why habis. So kita ada 3 plus 2 minus x. Okay, so square root, yang numerator kita ada square root 3 plus 2 minus x. Yang denominator kita ada 2 times square root 2 minus x. So numerator bila dah simplify kita ada square root 5 minus x. Bawah denominator kita ada 2 times square root 2 minus x. Okay, so apa sahaja kita dapat f gx tadi darab dengan g prime x. Okay, so kita ada negative square root 5 minus x over 4 times 2 minus x. Okay, so denominator kita boleh simplify. Okay, saya ulang balik lah. F of gx kita dapat square root 5 minus x over 2 times square root 2x. Okay, salin balik. And then g prime x tadi kita ada negative 1 over 2 square root 2 minus x. So numerator kita ada square root 5 minus x darab dengan negative 1. So that's why kita dapat negative square root 5 minus x. Tapi denominator kita ada 2 square root 2 minus x times 2 square root 2 minus x. So 2 times 2 kat luar sekali kita boleh darab terus 4. And then square root 2 minus x darab dengan square root 2 minus x. So habislah square root. So yang tinggal, bukan habis, dia jadi power of 1. So yang ada 2 minus x. So kat bawah ni kita boleh simplify lah kat denominator. So numerator tak boleh simplify, just salin balik. Negative square root 5 minus x over, so yang denominator kita boleh expand. So 8 minus 4x. So itu jawapan last awak. So last is let f capital Fx equal to integration from 0 to square root x cos t over t dt. Use the second fundamental theorem of calculus to find capital F prime x. Okay, so first of all kita kena check dulu gx dia. So gx adalah limit kat atas kali ni, okay, which is square root x. G prime x is 1 over 2 square root x. So awak boleh differentiate sendirilah. So composite function gx masukkan dalam f. So kita ada cos t over t. So sekarang kita ada cos square root x times square root x. Okay, so ambil balik yang ini, masukkan dalam formula. So which is awak ada f of gx cos square root x over square root x times dengan g prime x awak adalah 1 over 2 square root x. So cos square root x times 1, which is for numerator, kita akan dapat cos square root x lah. Denominator x times 2 square root x, so dapat 2x, which is square root x darab square root x dapat x balik. So tak ada apa yang boleh awak simplify. So inilah jawapan last day, which is cos square root x over 2x. Okay, so itu sahaja. And then yang ni lah yang saya nak awak cari. Okay, so kat sini kita ada macam-macam lah category identities yang kita guna yang last class tu. And then kita ada product to sum formula. Yang ni boleh guna double angle formula. Okay, yang tu je lah. Okay, yang awak boleh salin ni Pythagorean identities, double angle formula. Yang ni tak payah. And then satu lagi power reducing. Ini jarang-jarang lah. Okay, so yang ini dan ini. Okay, so yang ni boleh juga. Okay, so just stand by. So kalau awak rasa tak jumpa salin, awak boleh salin ni. Okay, ni quotient identities pun tangent kalau awak tak ingat lah. Yang ni boleh. So yang ini salin ini dan sekolah 4 tu je.
Okay, so awak boleh stopkan video dan salin dululah. So itu sahaja untuk kelas hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.